Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмурази. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбебозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи 10 март аст. Имрӯз дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, говҳои буғузу қисир, ғуноҷино навор кардагием. буқои калону буқо барои бастан буқачаву моли майда дар видеои дигари мешавад. ин видеода якта лайка монда видеора то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. хеле ки бисёритон медонед қонуни монетизатсияра куштагианд барои Россия. 90% тамошобинои мо ай Россия тамошо мекунанд. барои ҳамин як видео муроҷиат кардагием. силкаш дар описание мешава. бидроед ҳамуҷа чӣ кор бояд кард мо гуфтагием. дастгири шумо дар корай ҳамуҷа бидроен ҳам видеоро як тамошо кунен. ай дастон биёя чизе ки ма гуфтагием ҳамуро бикунен. иншоалло ин ҳамаш временка. иншоалло ҳами нотинҷиҳо соз шаванд. иншоалло ҳамаш хуб мешава. временна дастгиритон дар корад. бидроен силкаш дар описание як тамошо кунен. хулосаш ай шумо савдо шудаистай гови гусаладор. Пародаш бинем, пародаш простой нест. Пародаш соза сеюм гусолаш ғуноҷин саҳаро бега 10 та ширда гаранти додеста. ози 10,000 сомон кашокаш дорам. 10,000 сомон кадеста ози рашта додагиш нест. در اینترنت پول بسازم چی سودا کنم؟ مولی دهخونی های منه. دهخونی ها نگاه کن چی سودا کنم؟ شما چی ساکی؟ 10,000. چی میگی؟ جایزم کنم؟ 10,000 اوزی نداده است. 11 боло мега ҷои пулгириша. и якум гусолаша дугони зойдаги будааст. акиш дуюм ё сеюм якта зойдаги 10,000 кардаиста. 10 литр ширда гаранти додеста. саҳару хегада гои гусаладори дигари сеюмзойд саҳару бега 10 литр шир. ҳозир гусолаша мефаҳмем. ҳозир савдо дорам. чанд пул будаи? нархш 10,000 сомон будааст. бозор 8,500 кадеста. саҳару бега 10 литр шир дора. гарантиш хати гусолаш мода будай. ғуноҷинча гусолаш 8 та бозор кардеста ози рашта. фочиша бинам на гои гусаладор гои ёш будааст. якумзойд гусолаш буқача нахади гов ёшакай саҳару бега 4-5 литр шир. нархша 12,000 мега савдо мешава. бо бозорам ҳарчи кадеста 8,000 то 9,000. чандумзой? гои гусаладор пародаи маҳаллӣ дуюмзой. нархш 8,000. шириш чанқа? саҳару бега 6 литр саҳару бега. гусолаш ғуноҷинай. бозор чанқа тава? то 68 та бозор кардааст. 6,800. на гои гусаладор пародаи маҳаллӣ якумзойд будааст. гусолаш ғуноҷинай. нархш 9,000 савдо мешава. бо шириш саҳару бега 4-5 литр дорад. 4 литр ҷӯшида истем мега. бо камтарак барои гусолаш мемонад. 5 литр аста иншоалло. бозор чанка? 7,800 8,000 бозор кадеста ози рашта. савдо шуда
گوی گوسالادور دویم زویده گوسالاش نره مودا مودا 8500 savdo 8500 şiriş çanqa boşa ba 7 litr sahara bega 8500 somoni savdo shidagi gusolash gunojin sahara bega to haftara shir dora 6 litr shir 8500 somoni savdo shidast گوی گوسالادور فرودای محلی سحر بگه 7 لیتر شیر گوسالاش بقچه دیم زوی چند قشیر داره؟ ارود سیاه 6 و 7 لیتر شیر سحر بگه نرخش 10000 میگه سودا میشه با بزرگ 88 77 بزرگ کدیش سر رفته گوسالاش بقچه بوده است سحر بگه 6 و 7 لیتر شیر گوی گوسالادور دیگری چند زوی دایی؟ گوی گوسالادور فرودای محلی گوسالاش گنوجین نرخش 12000 میگه سودا میشود 10000 سودا میشود 9000 گرفتگی ها 9000 دا خرید است 9800 بزرگ کرده گوسالاش گنوجین چندم شه گوسالاش یا دیم یا سیم شه گوسالاش موده شیرشم حرفی نختم بینید 7 لیتر کم نیست 98 بزرگ کرده است 10 بالا جای پلگیریش ها گوسالاش از سیمنتال رفتگی بوده است معلوم ای خودش از سیمنتال رفتگی بوده است نه 107 17 17 88 94 88 91 خریدار باشه زنگ میزنین آدرس نوحیه جلال‌الدین بلخی اونایی گو میاره از نو خاراکتریستیکاش گفته دوستان عزیز منای گازل فروشی بوده است از رقمش هم میمونه اول بینه سسته نیشه باید تعریف کرده نمیتونم ماشینی زور گفته لیکن من چه خیلی که خودتون دیده استین تکنیکای کوریه بورکاش یکم بور دارین یکم مولو یکم چی دارین خودتون میدونی خودتون سالی باروریش 2000 بوده است ماشین خلفای وزی آنه سسته یعنی درونش سلام پاپی همون اساس لید همش کار میکنه خلاص یا تا دیگه نکسیای فروشی هم بوده است خب نکسیا را سالش 94 سال بوده سالی باروریش 1994 نکسیا هم فروشی هم در نوحیه جلال‌الدین بلخی نکسیا در خونش نکی مانا پرادکش هم بینین خب نمی خیلی ماشین خلاص نه 104 51 64 26 خریدارو باشه زنگ میزنه یک تا نکسی هست این گازل هست هر دوشم فروشی های همین کالخوزا بوده آدرس همین کالخوزا بوده نوحیه جلال‌الدین بلخی نه گوی گوسالادور فرودش بینیم فرودش خوبه دیم زوید گوسالاش گنوجین های نرخش 11000 سحر بگه 5 لیتر شیر داره 11000 سودا میشه با بزرگم هر چی کده است چند کدگیش انیقش نگفت
савдо шудааста ғунуҷини калпат бародара бинед 6300 бозор кадааста ира ҳозирашта додагиш нест фарбегишам созад барои мол карданам барои куштанам созад 6300 сум бозор кадааста ҳозирашта ғунуҷини қисир барои мол кардан 4700 нархаш савдо мешавад бозор то 4000 кадааста ҳозирашта ғунуҷини буғуз мана димоа буғуз димо пеш биқарафтагӣ будааст ягонта гусула кардагӣ нест якумштаи нархша 7000 мега савдо мешава бо бозор 52 кадай 52 арзони бадайнеки инкоуда ҷои пулгириш 6000 болоай 52 ҳозирашта кадайстай бозор буқаи средни буқа барои бастан 7500 нархаш 6.5 ҳозир савдо доранд додагиш нест ҳозирашта сои бошаи бародарои касе мешинаса якта лайк буқараи қафошам бинед чиста барои бастан фастианшам созай фарбегиш бо камтари дига фарбе мекунем уже тайёр мешавад